বাইক লাহার পাতে ওই লাংমা চকা বিশ্বলক্ষ্মী দেববর্মা বাইক লাহার পাতে থানেও বাইক খুবই বাইক মথরনাই ন রমনানি সানমতে তাকারজলা থানাও গেরাव खलायख्या गेरेबलाइखा ग्राक साल सारिनि बखा आमसानि बुरि बदल साविमनखा मे तालनि थांनाय स्नि सालमारिव सुभाष चंद्र पारा आमसायो बाइक लाहार पातिमंग बेलायखिनो साक देराखा विश्वलक्ष्मी देबबर्मा मुंगै तिप्राजो लगलगिनो बन्न ताकाजला साखामनगो साखनायमानि यागुलो हरजाका आगरतला जिबि साखामनगो सालकलो आगरतला जिबि साखामनगो साखनायजोंमानि यागुलो पाइथाक मे तालनि चिथाम सालमारिव हंगाके जत चाइतंमा पाइबेयै थैमानि हायंगो थाङै सयका विश्वलक्ष्मी देबबर्मा अ सालनि पातिमंगो कितिंगै लाहार पातेनाय नग नुखुनि बर'रक विश्वलक्ष्मी देबबर्मानि नग नुखुनि बर'बाय मिमांसा खायनि तै गंनानि बागै कग्रुजाक फियाबा जरा कलक सालकलक लाइथांमानि यागलोबो लाहार पातिमंगो लांमो चराय विश्वलक्ष्मी देबबर्मानि नग नुखुनि बर'बाय मुंसा गोरों गोरोंयानि बागै पाइथागो यगलिया सुभाष चंद्र पारा आमसानि लुकुरक तै बुरि बदल ग्राक सालनि सारिनि बखार ताकाजला थानाव गेराब खायलायख्या तै बाइक खबै बाइक मथरनाय रमि ग्राक माजारानि बागैबो सानमंख्रां तिसालायख्या आमा एक्सीडेंट लाइजों मन कइने बुकुनि पार्टी मंगनो तैया म 7 तारिख 7 मे 2024 नि आना आमा अनि बसानो तैनाय लामा सात के हिमै कायसा जागाव बेरायनो दं हाने थांमानि दा कसराय खरकताम borok bike race reinai phai kuno horon boriya ani nogana no chin nogana no riklang thangka ama bai sarai to left side do sarai ba amani left side do yagromi himla jakni se ani sarai jori yagromi himja gi amai bamja khanga ani sarai bo thikamu ma hita ge haini bagai borok phaimani mimangsa ni wo jong thangriya haini bagai gas khlaina bagai ma phaigata non kami ke bojaga takarjala subha chondra para je thnya bine mong ke विश्वलक्ष्मी देबबर्मा kini mata na ana ma tabu je opai tu ne rong ke bon kami ro khai khaba borni kami nobo sordar para ke shantanu deborma bike je salongan bo ni boni umorok 14 বছর রং খানা মহাইতা tasbun to noro boro bai kuno ha boro bai kuno jogajog ro jogajog mimangsani phaimani borongni borok rang omo ani amani dabi no kom khlai ke borok singna bole wakto kunda bo borok singna bole borongni demand bisi kotor emne se chini songsaro bo hai khlai kalang paikya ani babu sajong kapmang dongjao tamongnai ani bama kerikha ani bisani bonana kerikha gani babu ni bama mane tamsanai kebo kore bo sajong se arama sajong songsaro jotono naikolo nukhungo nok nukhungo ko bosi kerikha nor bo pesa thayamu takarjala लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुकब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबयनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875